Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿a qué hora te levantas todos los días? Pues me levanto a las 7:30. ¿Y tú? ¿A qué hora te duchas? Yo me suelo duchar por las noches, Por las antes de noches. acostarme. Está Y bien. ellos se duchan solo por las mañanas. Sí, ellos tienen la costumbre de ducharse solo por la mañana. Eso es. Welcome to the 20th lesson. Aquí estamos en The Real Spanish. Welcome, my friends. ¿Cómo estamos? Okay, Juan. I Bueno. can't wait for this class. Let's move on. We're gonna start with double meaning from the last lesson. ¿Cuál era la frase? Okay, if I remember well, is something like, is that box near the till yours? Ok. Box, esa caja. Eso es. Bueno, ¿es esa caja cerca de la caja? Ah, de la caja, ¿eh? The till. In a supermarket or something. Anda. So caja is the word. I don't think it was difficult. So, Entonces, ¿es esa caja cerca de la caja tuya? Muy bien. buena. Okay, Juan, today we are going to talk about reflexive verbs. Good, Verbos reflexivos. What? Bro, what are you talking about, man? Reflexive verbs are verbs in which the action reflects back on the subject. Good. And we need to use a pronoun, Juan. Okay, yeah. Reflexive pronouns. Correct. So in the infinitive, can you tell me an example? In infinitive, it always goes with se at the end, okay? So, ducharse, bañarse, dormirse, lavarse. Bien. So the infinitive of the reflexive verbs, it will always comes with se at the end. And then the pronouns, for example, para primera persona, ¿cuál es? Me. Okay, so if it's yo, if I'm talking about me, then I will use me. Me lavo los dientes, yeah? Lavarse, Bien. but me lavo. What about if it's you, if I'm talking to you? Te lavas, te. Okay, tú te lavas, yeah? So Correct. if I'm talking to you, a ti, we use te. And then for él o ella o ellos, porque es el mismo. In this case, we use se. Okay, for the third person, right? Either in singular and plural, And because plural. it's ella se lava, él se lava, ellos Se lavan. Perfecto. Y ahora para nosotros, Juan. Okay, for us, yeah? Nosotros, nos. This one is easy to remember. Nosotros, nos. Bien. Y para vosotros, Juan, ¿cuál es? Os, por ejemplo, ¿os laváis los dientes todos los días? Bien. Bueno, pues vamos a aprender alguno. Por ejemplo, Muy Juan, bien. ¿cómo se dice en español to stand up? Levantarse. Eso es. Entonces, vamos a verle. Sería yo me levanto. Bueno, tú te levantas. Él o ella se levanta. Nosotros nos levantamos. Vosotros os levantáis. Y ellos se levantan. You see, we use se again. Y vamos a ver otro. Juan, to lay down. To lay down. Let me think. Tumbarse. Tumbarse. Bien. So, yo me tumbo. Tú te tumbas. Él o ella se tumba. Bueno, nosotros nos tumbamos. Vosotros os tumbáis. Y ellos se tumban. Okay, Juan, there's another verb that I don't think there's a literal translation into English. And in English it could be to stop talking. Callarse. Okay, because callarse is reflexive. We also have callar. Hacer callar a alguien. To make someone stop talking. Me callo, I stop talking. So, first, First person, yo me callo. ¿Vale? then this one, the tú te callas. This one sounds a bit A bit imperative, but it's not imperative in this case. But normally it has this kind of Okay, yeah. the person is a bit angry, no? Tú te callas. Normally because Yeah, I mean, if you say it like that, because you can also say
Cuando tú te callas, él habla. So in For that case, instance? it's another, Uh-huh. Okay. another order. But yeah, tú te callas, that's a way to say shut up. Yeah. Okay, it's an imperative way. Okay. Also, cállate. Shut Okay. up, cállate. Mhm. But we're not seeing the imperative now. No. Él, ella se calla. Ujú. Nosotros nos callamos Vosotros os calláis. y ellos se callan. Mhm. Bien. Bueno, Juan, y ahora tenemos two verbs, ¿ok? Bañarse y ducharse. Bueno. Ok. Ducharse, to have a shower, to take a shower. Easy. And bañarse, there are two different ways in English. One is to bathe at your bathtub, okay? And then you also can take a dip into the sea, swimming pool. Bueno, we use Río. bañarse. En el río, ¿eh? On the river. So let's see. Yo me baño. Tú te bañas. Él, ella se baña. Nosotros nos bañamos Vosotros os bañáis. y ellos se bañan. Ujú. Y para ducharse, pues sería yo me ducho. Tú te duchas. Él, ella se ducha. Nosotros nos duchamos Vosotros os ducháis. y ellos se duchan. Reflexive verbs. Ahí está. Lista de traducción. Lista de traducción. Let's go for it, Juan. Nice. Okay, let's begin. Glad to see you. Bueno, me alegro de verte, ¿no? Me correct. alegro de verte. Our children are 15 years old, Juan. Nuestros hijos tienen 15 años. What time do you go to bed? ¿A qué hora te vas a la cama? Can you drive? ¿Sabes conducir? O simplemente conduces? ¿Conduces? Okay. And can you swim? ¿Sabes nadar? Can they play the guitar? ¿Saben tocar la guitarra? Notice how this verb we use sabes. También podríamos decir puedes Pueden. tocar la guitarra, pero We use more sabes. sabes. Okay. Do they know how to play? Correct, correct. Vale. Brush your teeth after eating. Bueno, lávate los dientes después de comer. Imperative way. Make a wish. Pide un deseo. Es tu cumpleaños. It's as if you ask for a wish instead of hacer un deseo. En inglés es make a wish, hacer un Pero deseo. nosotros decimos ask for a wish, ¿vale? Pedirlo. Eso es. Perfecto. Vale. Bueno, next one. Fancy something to eat? Vale. ¿Te apetece comer algo? Sí, a mí siempre me apetece comer algo. A Juan. mí también. Siempre Vamos. tengo hambre. Give me a ring when you walk out. Bueno, dame un toque, ¿eh? O llámame. Dame un toque cuando salgas. Cuando salgas de casa. Te doy un toque mañana, ¿vale? Sí, sí. Ok. Perfecto. Vocabulario. Okay, let's talk about vocabulary. Let's have a few new words. Let's Okay. talk about in the car. En el coche. En el coche, Okay. Who is the one who drives the car? el conductor. El conductor. And where does the driver have to sit? Pues en el asiento, ¿no? But first, Juan, you have to be careful with my vehicle mats because they're new. Bueno, con las alfombrillas del coche. Las Eh, alfombrillas. Cuidado con ellas, ¿eh? Okay, Juan, now I need to keep my documentation inside the glove box. Ujú. La guantera. Guantera. The guante. Okay. And then, Juan, once I start the engine, I need to drive with the steering wheel. Bueno, con el volante. El volante. Lo llamamos volante. Okay. Juan, how do you say windscreen
in Spanish? Parabrisas. Parabrisas. The breezer stopper. Breeze stopper o algo así sería, ¿no? Stops the wind. Okay. And now, Juan, I don't know how to say dashboard in In Spanish. Spanish. How comes that? Okay, salpicadero. Salpicadero. Splasher. Because it Exactamente. splashes something. I don't Hopefully not. know. Okay. And then, Juan, I need to check who's coming behind me and check the rear view mirrors. Bueno, mirror is espejo, but in this case we say retrovisor. El espejo retrovisor. But you could just say espejo, right? Yes, mirror, but normally it's rear view retrovisor. It's kind of the same, okay? Entonces, you can call it espejo, retrovisor, or both together. Espejo retrovisor. Okay, Juan, I'm too hot. I need to lower the windows. What can I use? Pues hay una cosa que se llama el elevalunas. Ah, elevalunas. Means elevar a la luna is not the moon. It's also Exactamente. luna is called a kind of window or glass or something like that. Yeah. Right? Write down this double meaning. Oh, that's weird. Yeah. So we call all these glasses from the car, we call them lunas. A la luna de un escaparate. Also in the shops, Claro. luna. Se me ha roto la luna. Madre mía. Yeah. And now, Juan, we have the last one. The round wheels. How do you say that in Spanish? Wheels. The round wheels. ¿Te refieres a las ruedas? Yes, wheels are round. I guess so. That was the biggest invention in history. Yeah, so ruedas, okay? Aprendamos fonética española. Okay, amigos, new sound again. The letter ñ. What? Yes, ñ. It's similar to when you say can you play the guitar, can you, or canyon, this kind of sound, okay? So, let's see some words. Moño. Las mujeres se sujetan el pelo con un moño. Yo no. Piña. Tengo helado de piña para el niño y la niña. España. Hombre, es lógico que con la ñ pongamos España. Cabaña. Me gustaría vivir en una cabaña en la montaña. Cañón. El barco disparó su cañón contra los piratas. Gañán. Ese hombre es un poco inculto. Es un gañán. Teñido. ¿Te gusta cómo me queda el pelo teñido? Castaña. En invierno me encantan las castañas asadas. Están muy ricas. Piraña. Yo en mi bañera nunca me baño con pirañas. ¿Y tú? Araña. No sé por qué, la gente tiene mucho miedo a las arañas. Just, doble sentido. Bueno, amigos, doble sentido again, double meaning. Tenemos nueva frase, ¿eh? We have a new sentence, as always. Yeah. As always. Okay, this movie is a drag. I'm going to eat a chestnut, Juan.
Good sentence. Yeah. Okay, you can read it up here, yeah? And you find know what it to out. do. Yeah? Mhm. We expect your answers. Spanish de la calle. Luija, mira. ¿Qué pasa, Juan? Mira ese hombre. Está paseando... ¿Qué es eso? ¿Un tigre? ¿Un tigre? Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. ¡Un tigre! He's walking his tiger. Bueno, si no lo veo, no lo creo es I can't believe my eyes. Exactly. Estoy, as you know, flipando, ¿no? You can also use this saying. For instance, Juan tells me, hey, he visto un tigre. Y te digo, "¿Qué va? Yo si no lo veo, no lo creo. Juan, no me mientas. He hasn't seen it and he can't believe it, yeah? Yeah. That's one of the situations. Yeah. You haven't seen it and you say, if I don't see it, I won't believe it. Eso es. But the other option is when you just seen that And you get and surprised. you say, if I don't see it, I don't believe it. Yeah? Or I can't believe my eyes in Yeah. that case. Yeah. Okay. So yeah, that's a good expression that you might use. Yeah. It's very common. Si no lo veo, no lo creo. Okay. So, this is the end of the class. No. Joder, Juan, si no lo veo, no lo creo. No me digas eso. Sí, lo Don't siento, tell me. pero we need to say Bye. bye-bye and see you next class, okay? Bueno, Bye. take care.